Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wahdatul ula tariqati kaifa tariqati tadris, ya bagaimana caranya pelajaran ustaz. Ya mungkin ba'dukum ya'rif kaifa tariqa tadrisi, ya mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu cara metode pembelajaran ustaz. Ya, li'anni qad darastuhum fi al-mustawa al-awwal, al-mustawa al-ula, karena sudah ustaz ajar di semester yang pertama. Tariqati yani aqra'u lakum kaifa ma'ani al-kalimat wa thumma utarjim ma'ani al-kalimat, yani al-kalimatul jadidah, aqsud al-kalimatul jadidah, utarjim lakum, wa ba'da dhalik sa'akhtar lakum wahid minkum an yaqra hadha al-hissah tawilah, al-hissatun tawilah, wa ahad minkum yutarjim likai yafham al-mustami'. Adapun metode pembelajarannya Ustaz hanya menerjemahkan, memberitahu ma'anil kalimat, kalimatul jadidah, makna kalimat, kemudian diterjemahkan. Kemudian Ustaz memilih salah satu di antara kalian yaqra' hadhil hissah, cerita ya ini, kemudian wa ahad minkum yutarjim, dan satu di antara kalian menerjemahkan. Taib, abda al-wahdatul ula, bab yang pertama, ad-darsul awal, pelajaran pertama. Ayyuhuma akram. Ya, siapa di antara kedua ini yang lebih mulia? Ayyuhuma akram, siapa di antara kedua ini yang lebih mulia atau lebih dermawan? 6. Lebih dermawan. Kalau dermawan mulia. Karimun. Lebih mulia. Iya, dari kata karimun ya, akram. Karim. Taib. Ya, lebih mulia tadi akram. 6. Ahyanan al-lugha al-arabiyyah. Ya, terkadang bahasa Arab itu indahu ma'anin katsirah. Ada makna-makna yang banyak ya. Ala hasabil kalimah, tergantung kalimatnya nanti kira-kira apa yang lebih pas penggunaan akram di sini. Karena kalau ya bisa jadi diartikan mulia, bisa jadi juga diartikan dermawan. Baik, nanti kita lihat kalimatnya ya. Baik, kalimatul jadidah, kalimat yang baru. Lihyatun, makna lihyah janggot ya. Jenggot. Nah. Jenggot. Jubbatun, Komis, jubah. ya seperti jubah, komis, seperti yang digunakan ini ya, yang di atas unta. Kemudian samikun, tebal, ya, sama dengan golid. Summa ba'da dzalik mukafa'atun, hadiyatun. ma makna mukafa'ah? Imbalan. Hadiyatun. Iya. Mukafa'atun, hadiyatun atau Imbalan, jaizatun. Iya. Mukafa'ah, jaizatun atau hadiyatun. Taktub, tastati an taktub mubasharatan huna al-lugha al-arabiyyah? Naam, Ustaz. Baik. Taktub. Jaizatun atau hadiyatun. Thumma lahiqa yalhaqu. Lahiqa yalhaqu. Waradifuhu wasfalah. Wajada yajidu, mendapatkan. Enggak. Bukan sampai Ustaz.
Naam. Laisa menyusul. Sampai. طيب انتظر قليلا حتى نقرأ هذه الحصة. أين هنا لاحقة؟ Naam, Ustaz. طيب توقف يتوقف berhenti ya. Waqafa. Naam, Ustaz. Nah, jaibun kantong ya, jaib. Berhenti Ustaz. Apa? Kantong. Ustaz. Tawaqqafa yatawaqqafu Jaibun. berhenti. Berhenti. Nah, jaibun kantong, Kantong. jauharatun Permata. permata ya. Nah, permata. Jauharatun permata. Saminatun yang berharga. 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 Sawa Masya Allah jundi. sawa yusawi yang setara, yang sama. Damai. Taib. Summa ad'afun. Berlipat Hada ganda. jama' min du'fun. Ini du'f. Ad'af berlipat-lipat ya. Mudha'afun. Ad'af. Ad'afun katsirah. Berlipat-lipat banyak. Haraba yahrubu. Ma makna Ustaz? Karir Ustaz. Karir Ustaz. Ada ad'afun. Du'fun. Ganda. Ma? Ad'afun berlipat-lipat. Adu'afun. Putus Putus-putus gitu rata Ustaz. Coba ke Ad'afun berlipat-lipat. Asyabaku patah-patah Ustaz. Sami'tum? Ad'afun. Oh, putus. Gila. terus. Sholat. Taib. Ad'afun Mata. berlipat-lipat. Summa ad'afun Masamita. Ad'afun. Samitum? Naam. Baik. Ad'afun berlipat-lipat. Harobayah rubu melarikan atau farra yafiru ya, melarikan diri. Wahaba yahabu memberikan atau Naam. Ushrun wahaba yahibu a'ta yu'ti. Ushrun sepersepuluh. Naam. Rotibun gaji, bisa juga mukafah. Kemudian dirham khaffafa yukhaffifu meringankan.
khaffafa yukhaffifu. Apa di sini perkataannya? Meringankan ya. Summa al-badiyah, badui. Oh, Badui. Bukan padang pasir, Ustaz. Al-badiyah. Tidak ada di layaran Ustaz. Ada. طيب هذا شبكة ضعيفة. طيب خلاص كتبتم جميعا. نعم أستاذ. خلاص إن شاء الله. Ustaz. نعم تفضل. من منكم أو واحد منكم يقرأ. Ana sa'aqra Ustaz. Tidak. Doni. Terima kasih. Doni Ustaz. Sa'aqra. نعم دوني كان معي في مستوى الأولى. Aywa. ومن سيترجم إن شاء الله؟ Jundi, Ustaz. Jundi. جندي. Yes. Masya Allah, Syekh Jundi. نعم تفضل. تقرأ قليلا فقليلا ثم جندي يترجم أيضا قليلا فقليلا. Keluar lagi. وبعضهم وبعضكم تسمع. Mulai dari sini Ustaz. Indama. نعم تقرأ من الأول. نعم Indama. Allah. تفضل. Nah Ustaz. نعم تفضل. Dari sini Ustaz. Indama. نعم عندما هرب معن بن زائدة واصل من الخليفة. Oh, tarjim mubasharatan, Ustaz. Ya. Nah, ketika Ma'an ibnu Zaidah melarikan diri واصل. من kamu Ustaz. iya. من الخليفة المنصور. أسرع في القراءة. أسرع قليلا. لحيته. وحلق شعره. Dia memotong jenggotnya atau menipiskan jenggotnya. Ya, menipiskan. Nah, berarti khaffaf yukhaffifu di situ menipiskan ya. Tadi. Tidak ada PDF-nya Ustaz. Masalahnya tidak ada buku ini Jundi. Itu belum bisa. Mana PDF? Tertinggal dia serama. Ya, tunggu dulu ya. Aku bela layar dulu nanti. Masalahnya satu JPG ini dong. PDF-nya. Layar mau di. Kira antum apa lu? Tunggu. Layar. Wah, siapa bilang itu yang hafal? Cara gua. Parah ini.
Ini Ustaz. Ya. Keluar. Keluar ini Afwan. Aduh. Ya, wasil lanjut. Ada minnya. Aina wasunna. Ini. Khaffafa lihiyatahu. Bisa Naam. sekarang. Wa khalaqa sya'ruhu. Gimana Ustaz? Ustaz, bisa ndak dikasih biru kanun ini? Layarnya. Kayak ndak Nah. terlalu ketar lagi harakatnya. Wadi al-an. Putus. Tahu. Di sini bentar ini. Wala bisa jubbata sufin apa ini? Samiqatan warakib Kan. samiqatan warakiba jamalan. Naam. Dan Wa dia mau- memakai jubah dari wol yang tebal. Dan juga dia Sufin hada menaiki seekor Bermakna wall ya. Naam. wol. Nah, Ustaz. ومضى إلى البادية لينجو أخطأ Oh. في Lian الحركة. Ya. لينجو. نعم أستاذ إلى البادية لينجو من القتل. Naam. Dan dia pun pergi ke padang pasir. Ya, badia Padang berarti di sini pasir padang supaya- pasir diartikan ya. Iya. Nah, Ustaz. Pegunungan. Dan dia pun biasanya pergi orang ke Badui itu padang pegunungan. pasir supaya dia bisa selamat dari pembunuhan. Ya. Agar dia bisa selamat dari pembunuhan. Nah, وكان أحد واصل جنود المنصور يبحث عن معنى ليقبض عليه حتى yaqbidah. يقبض عليه حتى يسلمه إلى الخليفة ويأخذ المكافأة التي جعلها لمن يأتي. Ya'ti bihi. Naam. Ya'ti bihi. Taib, tarjim. Nah, Ustaz. Dan ketika itu salah seorang tentara Khalifah Mansur mencari Ma'an untuk menangkapnya, sehingga dia bisa menyerahkannya kepada Khalifah dan dia mengambil hadiah Naam, jaizah. bagi siapa yang mendatangkan Ma'an. Liman ya'ti bihi, yang mendatangkan siapa Fatabi'ahu. tadi? Si Ma'an ya. Taib. Nah, Nah, Ustaz. فتبعه إلى البادية حتى لحق به وامسك بجمله Jamalun. Bijamalihi. وامسك بجمله. Maka tentara itu mengikutinya sampai ke padang pasir hingga dia pun berjumpa dengannya dan dia pun menahan untanya si Ma'an. وقال له أنت الذي memegang, يبحث. ماذا
Amsaka Ustaz, memegang, Ustaz. memegang ya. Di jamalihi Nah, dan dia untanya. pun memegang untanya. Nah, Wa qala lahu anta alladhi yabhasu apa ini Ustaz? Angka. Yabhasu. Angka amirul mu'minin. nah, Dan tentara itu berkata kepada si Ma'an, engkaulah yang sedang dicari oleh Amirul Mukminin. baik. Khalifah Mansur. Amirul Mukminin Khalifah Mansur. Nah, Qala ma'un wa man ana hatta yabhasa anni amirul mu'minin. Ma'an berkata, siapa saya sehingga dicari oleh Amirul Mukminin baik. Mansur, Khalifah Mansur. Lam yakhaf ma'nun walam yad apa ini Ustaz? Walam yaqtarib Yaqtarib. Ma'an tidak takut. Ma'an tidak takut dan juga tidak ragu. walam yarjul jundiyin an yutliqah. Dan dia tidak berharap tentara itu membebaskannya. Bal madda yadahu ilal Atlaqa yutliku mamana? ilal Membebaskan, Ustaz. Ya, membebaskan atau melepaskan. Walam yarjul jundi ayyutliqahu. ayut taliqah. Bal madda yadahu ila apa ini Ustaz? Jai. Jaibihi. Jaibihi. Jaibi Naam. jaibihi. Bal madda yadahu ila jaibihi. Naam. Terjem. Bahkan dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Naam. Wa akhraja minhu jawharatan thaminatan. Dan dia mengeluarkan darinya sebuah permata yang berharga. Naam. Wa qala hadhihi jawharatun tusawi atau tusawiyun Ustaz? Tusawi. tusawi id'afa ma ja'alahu Ad'afa. mansuru ad'afa ma ja'alahu mansuru jaizatan liman la Yaqbidu. jaizatan yaqbidu alayya. Habiskan aja sampai watrukni. Wa khudha watrukni. Nah, dan dia Ma'an berkata, ini adalah permata yang sama dengan berlipat-lipat dengan hadiah yang diberikan oleh Khalifah Mansur bagi siapa yang menemukanku. Ya. Maka Menangkap ambillah saya. dan tinggalkan aku. Watrukni. Yaqbidu menangkap saya, fakhudha maka ambillah, watrukni dan tinggalkan saya. Bagi siapa yang bagi siapa yang menangkap saya, maka ambillah dan tinggalkan saya. Ya. Geser ke bawah beres, geser ke naik. Akhadha al-jundiyul jah
tentara itu mengambil permata dan melihatnya. ثم قال إنه حرة سمين Kemudian dia, tentara tersebut, berkata, engkau benar, sesungguhnya ini adalah permata yang berharga. ولن آخذها حتى أسألك أو As'aluka. أسألك As'aluka. حتى أسألك عن شيء فإن Hatta as'alaka. Naam. تركتك. Naam. Hatta as'alaka ya. Dan aku tidak akan mengambilnya sampai aku bertanya kepadamu tentang sesuatu. Jika aku jujur, aku Jika engkau benar, taraktuka. Saya meninggalkanmu. Naam. Nah, Ustaz. إن الناس وصفك بالكريم Bil karam. بالكرم Sesungguhnya orang-orang mensifatimu dengan kedermawanan Naam. Berarti atau kemuliaan. al-karam lebih pas untuk diartikan dermawan ya. Kedermawanan, Saudara. Naam. Nah, Ustaz. فأخبرني هل وهبت قط مالك كلها Kullahu. كله Naam. Maka kabarkan saya, apakah engkau pernah memberikan hartamu semuanya sebelumnya? Naam. قال فنصفه. Qala Ma'an ma'anna. berkata, tidak. Ya. Lalu لا بلغ الأسرة بس apa ini Ustaz? Astahya. Mustahya ma'nun. فاستحيا معن وقال أظن أني فعلت. فقال الجندي Mustahya ma'an. Ma'an berkata, tidak. Lalu tentara itu Mada qala al-jundiyu. kata lagi, bagaimana dengan Ma'an berkata tidak. Sampai menyampaikan tersebut. Lalu Ma'an malu, kata, saya dulu pernah melakukannya. Naam. Faqala al-jundi, Ana wallahi. أنا والله جندي راتبي بشهر كونا درهم. maka tentara itu berkata, saya dari Allah seorang tentara, gajiku dalam sebulan hanya 20 dirham. Naam. وهذه الجوهرة قيمتها Qi. Bukan qoi. Qi.
Qimatha. Qimatuha alfu dinarin. Dan perkara ini harganya 1000 dinar. Maka ada ini tuh kan? Naam. Waqad wahabtuha. Wah, wah, Wahab. wah, wah, Wahab. apa? Wahab, wahalaka, wa wahabtuka la ahlika Li wa ahlika. auladika lita'lama an atau Li ahlika bukan la ahlika. lita'lama anna wa li ahlika wa auladika lita'lama fid dunya min man huwa aqramu minka. Dan aku memberikannya kepadamu. Aku membebaskanmu agar engkau tahu bahwasanya di dunia ini siapa yang lebih dermawan darimu. Fala tatawaqqafa an fi'lil khairi summa madha. Naam. Maka janganlah kamu berhenti dari berbuat kebaikan. Kemudian dia pun pergi. Baik. Berarti tidak jadi ditangkap ya si Ma'an ya. Anu kibaru tak kemudian tak Ya. diterjemah ulang satu kali. Langsung diterjemahkan. Langsung terjemahkan. Sudah tadi terjemahkan sama Jundi. Sama atau kita Ustaz terjemahkan ulang. Ulang kita Ustaz. Marratan saniyah supaya lebih jelas Ustaz. Al-akhar kaifa? Fahimtum? Yang lain bagaimana? Oke. Fahimna kayak tidur. Oh, ini saja yang tidak paham. Kita tidur mu saudara. Tidak, Ustaz. مرة ثالثة. Nah udah ada yang bilang Ustaz. Terjemah Ustaz lagi. Baik. Ya, kita percepat saja. Tak kala Ma'an ini lari, Ma'an bin Zaidah nama lengkapnya, melarikan diri dari Khalifah Mansur Al-Abbasi pada masa Abbasiyah. Khaffafa lihiyatahu, si Ma'an ini menipiskan jenggotnya dan memotong rambutnya. Kemudian dia menggunakan jubah yang tebal, yang kain berasal dari kain wol yang tebal. Kemudian dia mengendarai unta dan dia pergi ke padang pasir agar dia bisa selamat dari pembunuhan. Kemudian salah satu dari tentara Mansur yang mencari Ma'an untuk ditangkap sehingga diserahkan ke khalifah. Kemudian yang menangkap ini akan mendapatkan jaizah, imbalan, kalau bisa mendatangkan si Ma'an. Kemudian maka dia mengikutinya ke padang pasir tersebut sampai dia mendapatkannya. Kemudian dia memegang untanya dan berkata kepadanya, si Jundi atau si tentara ini berkata kepada Ma'an, kamu yang dicari-cari oleh Amirul Mukminin. Maka Ma'an berkata, siapa saya? Iya, sampai-sampai saya dicari sama Amirul Mukminin. Dan Ma'an ini tidak merasa ketakutan, tidak merasa tidak merasa takut
Ya, khawatir. Walam yarjul jundi ayyutliqahu, dan si tentara ini tidak berharap untuk melepaskannya. Kemudian madda yadahu ila jaybihi, kemudian si Ma'an dia memasukkan tangannya ke dalam kantongnya. Kemudian dia mengeluarkan permata yang sangat berharga. Kemudian si Ma'an berkata, ini jauharah, ini permata, tusawi sama ad'afa ma ja'alahu Mansur. Ya, setara dengan berkali lipat apa yang akan diberikan oleh Khalifah Mansur sebagai hadiah bagi yang menangkap saya. Jadi si Ma'an ini mengeluarkan permata yang sangat besar harganya, yang dimana kalau mau dibandingkan dengan hadiah yang diberikan si Mansur, Khalifah Mansur, itu tidak apa-apanya. Ya, maka si Ma'an ini memberikan, fakhudha, ambillah ini permata yang sangat berharga ini, kemudian tinggalkan saya. Jadi ibarat disuap ya. Kemudian Jundi mengambil permata tersebut, kemudian dia melihatnya, ya, ibaratnya diperiksa lah. Summa qala, kemudian si tentara ini berkata, sodakta, ya engkau benar, inna jawratun samina, ini permata yang berharga. Walan akhudaha hatta as'alaka an syai', dan saya tidak akan mengambilnya sampai saya menanyakan sesuatu kepadamu. Fa in sadaqta taraktuka, jika engkau benar maka saya akan meninggalkanmu. Kemudian innan nasa wasafuka bil karam, sesungguhnya manusia, orang-orang mensifati kamu dengan kedermawanan kamu. Fa akhbirni, maka sampaikan kepada saya, atau beritakan kepada saya, hal wahabta qattu malaka kullah, apakah engkau telah memberikan seperti halnya harta ini kepada orang lain, ya. Qala Ma'an, maka Ma'an berkata, la, tidak. Kemudian berkata lagi, kalau setengahnya. Kemudian Ma'an berkata lagi, tidak. Kalau sepertiganya. Berkata Ma'an lagi, tidak. Hatta balaghal usyur, sampai ke 10 atau 1/10. Fastahya Ma'an wa qala, kemudian Ma'an ini merasa malu dan berkata, adunnu anni fa'altu, ya, sekira mungkin saya telah melakukannya. Faqala al-jundi, maka si tentara ini mengatakan, ana wallahi jundiyun, ya, saya demi Allah saya sebagai tentara, rotibi fi syahr 20 dirham, gaji saya itu sebulan 20 dirham. Wa hadhil jawhara qimatuha 1000 dinarin, adapun permata ini harganya 1000 dinar. Wa qad wahabtuha lak, dan telah saya berikan bagimu atau kepadamu. Wa wahabtuka li ahlika, dan saya berikan kepada keluargamu. Wa auladika, dan anak-anakmu. Li ta'lama anna fid dunya man huwa akram minka, agar engkau mengetahui bahwasanya di dunia ini ada yang lebih dermawan daripada kamu. Fala tatawaqqaf an fi'lil khairi, maka jangan berhenti dari melakukan kebaikan. Summa mada, kemudian dia pergi. Baik, la'allakum fahimtum hadhihi al-qissah al-jamilah ar-ra'i'ah. Wal an nantakil ila tadribul awal. Ajib anil as'ila at-taliyah. Sa'azkuru lakum al-asma' alladhi sayujibu hadhihi al-as'ila. Ustaz akan memilih salah satu di antara kalian yang akan menjawab soal. Baik. Unadi al-ism
طيب ألف مبارك مريض. عبد الرحمن حضر أو لم يحضر؟ عبد الرحمن R. عبد الله بن أسدي. عبد الله بن أسدي. ما في صوتك أستاذ. عبد الله بن أسدي ما في. صوت أستاذ غير مسموع. عفوا. Masuk Mika Pak. طيب عفوا. عبد الرحمن R حضر. عبد الله بن أسدي. Halo Ustaz. Hadir Ustaz Abdullah. نعم عبد الله فضل. السؤال الأول. اقرأ wajib وتجيب مباشرة. معك كتاب؟ Nam Ustaz. نعم تفضل. Mimman haraba ma'anu bin Zaid. Man haraba ma'anu bin Zaid. Khalifatul Mansur al-Abbasiyah. Naam. Mimman haraba ma'an ibnu Zaidah, ya kepada terhadap siapa yang ma'an itu lari, melarikan diri. Maka jawabannya haraba ma'an ibnu Zaidah min khalifah man Mansur al-Abbasi. Taib, ahsanta. Abdurrahman Ja'far موجود؟ غائب. ألف إمران حكيم. Nam Ustaz. نعم فضل. السؤال الثاني معك كتاب؟ فضل. ماذا فعل معن عندما أراد الخروج إلى إلى البادية عندما أراد الخروج إلى بادية apa yang dilakukan? عندما أراد الخروج إلى البادية لينجو من القتل. Mada fa'ala? Apa yang dia lakukan? ماذا تفعل؟ Ya. Apa namanya? Periksa baik-baik jawaban yang benar. خفف ليحته وحلق شعره ولبس جبة صوف سميكة. Naam. Taib. Mada fa'ala ma'an indama arada al-khuruj ila al-badiyah? Apa yang dilakukan ma'an ketika dia mau keluar ke padang pasir tersebut, ya? Maka jawabannya dia istilahnya menyamar kalau kita, ya. Dia memotong jenggotnya, ya, kemudian memotong rambutnya, menggunakan jubah yang tebal dan mengendarai jamalan. Taib, ahsanta. Thumma alif Imran. Wujud. Oh, khalas. Taib. Azhar Fauzan. نعم أستاذ خلاص. Oh, khalas. Taib. Azhar Fauzan. نعم Fadal. أستاذ. أستاذ هل اضطرب معن عندما يقف الديو
ولم يخف معا ولم يضطرب ولم يرد إذا الجندي أن يطلقه. هل اضطرب معا عندما لحقه الجندي؟ ماذا الإجابة؟ هل يا إذا كان السؤال هل فالإجابة نعم أو لا. فالإجابة نعم أو لا. للأسف نعم لا. تفضل. أين الإجابة؟ وإذا لقاه نعم. لم يضطرب. لم يضطرب. لم يضطرب معا. طيب. طيب أحسنت. أزهر دوني خلاص. فحرل موجود. أزهر دوني خلاص. فحرل غيب. فوزيس غيب. فوزيس Firman 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 Muhajir موجود. ما في Firman Muhajir موجود. Hamdan Hamid Hamdan Hamid. Herdi Taufik. Nah, fadal. على الإمام قبض عليه جندي قبض عليه أين الإجابة؟ أين الإجابة؟ Apa yang dilakukan Ma'an ketika dia ditangkap oleh si tentara tersebut? Nah, Herdi? Muhammad Idam. نعم أستاذ. نعم تفضل. ماذا فعل معن عندما قبضوا عليه الجندي؟ Muhammad Idam. مد يده إلى جيبه. مد يده ثمينة. امسك. إلى جيبه وأخرج جوهرة ثمينة. امسك. Taib. Yang dilakukan Jindi adalah dia memasukkan tangannya ke kantongnya, kemudian dia mengeluarkan permata yang sangat berharga. Permata yang sangat berharga. Taib. Muhammad Ida. Muhammad Imran Ramadan. Fadal. Taib. Muhammad Imran Ramadan. ما الذي قاله الجندي ما الذي قاله الجندي لمعن عندما تركه
له صدقت وله إنها وله جوهرة ثمينة صدقت إنها جوهر خذها ثمين حتى أسألك عن شيء ولن آخذها حتى أسألك عن شيء فإن صدقت تركتك. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan si Jundi kepada Ma'an ketika dia mau meninggalkannya? Si Jundi kepada Ma'an ketika dia mau meninggalkannya. Baik, yang ini ya. Yang kalimat terakhir. فلا تتوقف عن فعل الخير فعل الخير Nah, هذا قاله قد وهبتها لك ووهبتك لأهلك وأولادك لتعلم أن في الدنيا من هو أكرم منك فلا تتوقف عن فعل الخير. طيب ثم بعد ذلك التدريب الثاني إملاء الفراغات. Isilah titik-titik di bawah ini. Fil jumalil atiyah bi ikhtiyaril kalimatil munasibah. Di dalam kalimat berikut dengan memilih salah satu kata yang sesuai. Kalimat berikut dengan memilih salah satu kata Muhammad yang sesuai. Irham. نعم أستاذ Nah, fadal. Fadal. هرب معن ابن زائدة نعم أستاذ. من الخليفة الركن الأول فتسوف هرب معن ابن زائدة من الخليفة ولبس جبة صوف سميكة. Naam, jubbata sufin samikatin. Ahsanta. نعم جبة صوف سميكة. أحسنت. Irham Hajar. Irham Hajar. أنا أستاذ إرحم Baik, Fadli Anas Farid. Irham Hajar. Baik, Fadli Farid. Saya belum sudah. Fadli Farid كان معي أيضا في مستوى الأولى. Farid كان معي أيضا في مستوى الأولى. فضل فارق موجود. Fadli Farid Ustaz. تفضل تفضل. Farid موجود. موجود Ustaz موجود. تفضل تفضل. السؤال الثاني. السؤال الثاني. ماذا إجابة؟ هذا إجابة. جابه الجندي جابه الجندي جايبه معنى وأمسك kantongnya si Jundi. Kantongnya si Jundi. Khata. Apa? Nah, tarif Tarif. Zul Zul. Zulatsari. Zulatsari. أين هو؟ Ini aku. ما فيه؟ Oke. Ustaz. نعم تفضل. Nah, fadal. Keluar Ustaz. Zulatsari kharaja. Zulatsari. Kharaja. Lahi. mau Ustaz Fadli Farid Mau Ustaz Fadli Farid. طيب فضل فارق. Ana belum Ustaz. أي الإجابة؟ Baik, Fadli Farid. أي Ayo Isabah. لهق الجندي معنى وأمسك نعم لاحق الجندي معنى. Jundi mendapatkan atau menemukan si Ma'an, kemudian dia memegang untanya. Untanya. Taib Zul Asari mujud. Taib Zul Asari mujud. Fadal Zul Asari. Fadal.
Muhammad Adib, Muhammad Asim, Muhammad Tahir, Mafi, Muhammad Zadli, Nur Habib, Sa'ad, Suhendra, Syahrul, Syeful Ashari, Yayen, Taib. Aina Ustaz? Taib. Ma'dziratan. Sabaqa dhaifah. Muhammad Adib, Muhammad Asim, Doni Ustaz. Man, Doni. Muhammad Asim, fadhal. Raqmu kam? السؤال الثالث. نعم. رقم الثالث. لم يخاف معنا من الجندي ولم يرجو أن يطلق سراحه. Lam yakhaf ma'an minal jundi. Ma'an ini tidak takut sama jundi. Walam yarju, ya, dan tidak berharap untuk melepaskannya dengan sarohatan, dengan jelas. Sarohatan diartikan jelas. Kemudian Tahir, Muhammad Tahir, Nur Habib, Zadli Mafi, Nur Habib, Sa'ad, Suhendra. Nah, Ustaz. Man. Suhendra. Taib, Suhendra, fadal. Afwan Ustaz, Rabbun kam? Soal Ar-Rabi'. Nah, Ustaz. Fadal, Iqra. Maka kitab. Nah, Ustaz. Fadal. Layak di kitab. Ma indak kitab? Nah, Ustaz. Taib. Taib. Syahrul. Ini masalah di sini. Taib, Suhendra, خلاص. انظر في الجوال.
أوف مشكلة. ضعيف جدا. Syahrul Darlis. Syahrul. Syaiful. Yayan. Syaiful Majid Ustaz. Rendra. Syaiful Azhari. Fadal. Fadal Syaiful Azhari. Naam Ustaz. Naam. Rakmun Ustaz. الرابع. أخرج معي من Terpantul-pantul. مشكلة في شبكة شيفول. أخرج معي من طيب. يين. نرجع من الأول. ألف مبارك مريض عبد الرحمن. طيب. عبد الله بن أسدي. أنا عبد الرحمن Ustaz. عبد الرحمن إر. تفضل. Naam Ustaz. Rahman M. أظنك غايب. تفضل اقرأ. الرقم الرابع لما يجيب. لم يجب. نعم. تفضل عبد الرحمن. أخرج معنا من أخرج معا من. العشرة لا. Ma'an mengeluarkan min dari. أخرج معنا من جيبه Min jaybihi jawharatan saminatan. طيب. Abdullah bin Usdi. نعم. Don Ustaz. Waktu Khamis. انتظر. انتظر قليلا. نعم. أسدي معي. أين أسدي؟ خلق معن بن زائدة شعره وخفف لحيته. قال كمان ابن زاعد شعره وخفف. نعم. لحيته. أحسنت. عبد الرحمن جعفر.
Ghaib. Alif Imran. Alif Imran. Na'am Ustaz. Ma suqalan minad daru'i fazakata nisfu nisful ushri Ma suqiya min az-zuru'i fa zakatuhu nisfu al-ushr. Apa yang apa namanya? Diberikan air. Diberi perairan. Iya. Min az-zuru'i dari perkebunan atau pertanian, maka zakatnya setengah dari 1/10. Baik. Azhar Fauzan. Naam Ustaz. Tafadhal. حزن الولد وبكى لأنه أضاع الدرهم. حزن الولد وبكى لأنه أضاع الدرهم. Ya, anak ini menangis, sedih dan menangis karena dia hilang dirham. Taib Doni. Do hadhil alama amamal kalimah al-muradifah, yang sinonimnya ya, allati tahta khattun fil jumlah taliyah. Kuliah dulu. Rakiba ma'nun jamalan wa farra ila al-badiyah. Aina muradifuhu. Farra. Apa artinya farras? Berlari. Berlari. Melarikan diri. Sarah mungkin. Khata. Apa Ustaz? Apa? Alaika yakin. Haraba. Naam. Rakiba ma'nun Aywa. jamalan wa haraba ila al-badiyah. Yang penting semangat. Baik. Biar Fahril. Fauzi. Firman. Mujud. Fadal. Mafi. Hamdan. Jundi Ustaz, رقم الثاني. Hamdan. Herdi. Ustaz. Naam, Herdi. Kana Ahmadul dia pernah tuliskan Fadal. Aina al-ijabah? Bahwasanya salah seorang dari tentara Mansur mencari ma'an lianala untuk mendapatkan apa? Mukafa'ah. Dan korban itu tidak korban itu. Herdi. Habisnya. Aina Herdi. ya itu Alja. Ya nam, mungkin Ustaz. Oh, ini tadi berdi. Alja izat taib. Ahsanta.
Ya, untuk mendapatkan jaizah. Kalau al-ajr ini biasanya digunakan untuk pahala ya. نعم Ajar min Allah. Baik, tafadhal Jundi. أنا أستاذ رقم الثالث. Naam. نعم أستاذ. أخرج مأمن من جيبه جوهرة ثمينة مرادفه غالية. Baik. Ma'an mengeluarkan dari kantongnya jauhar samina, permata yang berharga ya, bayda putih, kabira besar, golia mahal, cocok golia. Nah, ahsanta. Muhammad Idam. نعم أستاذ رقم الرابع. Tafadhal. قال الجندي هذه جوهرة قيمتها 1000 دينار مرادفه ثمنها يا أستاذ. Jauharatun samanuha. نعم أستاذ. Jundi berkata, ini adalah berlian yang permata yang berharga. ya. Qimatuha Harganya ya ahsanta samanuha alfa dinarin. Kalau waznuha timbangannya, darajatuha derajatnya. Baik, yang pas di sini samanuha. Nah, Ustaz. Ahsanta. Thumma Muhammad Imran. Mawjud. Nama Irham. Nah, Ustaz. Tafadhal. ضع هذه العلامة أمام الكلمة المبدلة في المعنى للكلمة التي تحتها خط في الجملة التالية. الرقم الأول لم طيب. يخط معنى Petunjuk soalnya hadil alamah tanda X yang maksudnya lawan kata, amamal kalimah al mudaddah ya, antonim yang ada di garis bawahi di kalimat berikut. Taib fadal. Wasil. الرقم الأول لم يخف معن من الجندي ولم يرجه أن يطلق سراحه. ضده يطلبه. Lam yarjuhu lam apa lawan katanya? Yatlubu memintanya, Ustaz. Yakhafu min al-jundi wa lam yarju sarahahu. كيف الإجابة صحيح أو خطأ؟ Ya'mur. Lam yakhaf ma'an minal jundi. Ma'an itu tidak takut sama si jundi. Walam yarju ayutliqa sarahahu. Dan dia tidak berharap untuk dilepaskan. Tidak berharap, tidak meminta. Ada jawaban lain? Ijabah ukhra? Naam. Ada jawaban lain? Ijabah ukhra? Ustaz. Ya'muruhu Ya'muruhu Ustaz.
Kalau yarju ini tadi artinya mengharap ya, berharap. Kalau yarju ini tadi artinya mengharap ya, berharap. Lawan katanya berharap apa? Halo, Ustaz. Lawan katanya berharap. Yusallim. Halo Ustaz. Yusallim alaih. Halo, Ustaz. Yusallim. Alaih. Halo, Ustaz. Yusallim alaih. Yusallim alaih. Nah, Ustaz. Nah Ustaz. Yusallim. Nah, Ustaz. Yusallim. Lam yakhaf ma min al-jinni wa lam yarju. Wa lam yusallim. Iya. Yusallim alaih ini kayaknya lebih dekat. Yusallim alaih ini kayaknya lebih dekat. Iya. Lawan Yusallim katanya kan. alaih. Katanya kan. Memberikan Ustaz ya. Iya. Memberikan atasnya. Yarju ayutliqahu. Ayutliqa sarahahu. Wa lam yusallim alaih. Iya. طيب يسلم عليه يا إجابة صحيحة إن شاء الله يسلم عليه. طيب نواصل. Karena sudah mulai malam, kita percepat saja ini. Nujib sawiyan, kita jawab sama-sama. Aradal jundiyu ayaqbidu ala ma'an. Ayaqbidu ala ma'an. Iya, Apa kira-kira bahasa. sini? Menangkap. Iya, Melepaskan. bahasa. Ya, menangkap, melepaskan. Taib yutliqu ahsanta. Tabi al-jundiyu ma'nan ila al-badiyah hatta adragahu. Bahasa. Apa lawan katanya badiyah? Madinah. Qala al-jundiyu lima'an la tatawaqaf an fi'lil khair. An fi'li ish? Al-karam. La tatawaqaf an fi'lil khair. Syar. Silil jumalil at-taliyah birrabit al-munasib. Sambungkan kalimat berikut. Jumalil at-taliyah birrabit al-munasib. Sambungkan kalimat berikut. Aradal jundiyu ayyaqbidu ala ma'an li ya liyanala al-mukafa'ah ala ma'an. Naam. Qala ma'an lil-jundi wa man ana wa ma'an hatta. Naam. Hatta yabahas anni amirul mu'minin. Akhadha al-jundi al-jawhara wa nadhara ilayha hatta yabahas anni thumma qala sadaqta. Inna an-nasa wasafuka bil karami fa akhbirni hal wahabta qattu ma laka kullahu. Hadhihi jawharatun tusawi adha'afan apa di sini? Jawharatun tusawi adha'af. أين الصحيح؟ أين الصحيح؟
Hadhihi jawarat tusawi ad'af ma ja'alahu. Ja'alahu. Ahsanta. Ma ja'alahu khalifah liman yaqbidu alayya. Istamil kulla kalimatin min al-kalimat taliyah fi jumlah mufidah. Buat dalam bentuk jumlah mufidah. Kita langkas saja ini. Uktub kisah an rajulin karimin ta'rifu. Tulislah sebuah kisah tentang seseorang yang dermawan. Kita langkas saja. Al-lisan masih kuat? Ngantuk ini Ustaz. Oh, Sedang ngantuk. Baik. Kita cukupkan saja. Pekan depan insyaallah. Mudah-mudahan hari Jumat sudah bisa. bismillah. Bismillah ta'ala. Baik, qabla nuakhir, sebelum kita menutup, kita nuhadir awalan. La tashrabu al-qahwa. Antum la tashrabun al-qahwa? Masih kohwa. Ishrab hatta la tanam. Selamat dari kemarin. Konaga. Selamat dari. Limadha lam tashtari? Ma fi nuqum al-an. La. Baik, isma'u asma'akum alif mubarak. Oh, mari tadi ya. Abdurrahman R. Abdullah bin Usdi. Hadir Ustaz. Nah. Abdurrahman Ja'far. Goib. Gaib Ustaz. Ja'far. Aina anta? Goib. Alif Imran. Hadir Ustaz. Hazar Fauzan. Hadir Ustaz. Doni. Hadir. Fahril. Goib. Fauzi. Fauzi mawjud. Aina sautuka Fauzi? Firman. Hamdan. Herdi. Herdi mawjud. Jundi mawjud. Baik. Idam. Kharaja. Nama. Mawjud. Tidak mawjud. Baik. Imran. Ramadan. Herdi Taufik hadir. Imran mawjud. Mafi. Irham. Ustaz, Ilham Hajar. Baik. Fadli, Farid. Faraja. Hadir kita. Ya. Hadir tadi jam pertama, jam kedua, tapi jam ketiga sudah tidak hadir. Zulasari. Hadir Ustaz. Mujud. Baik. Muhammad Adib. Adib. Goib. Asim.
موجود ست موجود أصيم. Naam. Muhammad Tahir. غائب. Goib. Zadli. Goib. Nur Habib. Goib. Saad. Ada tadi Ustaz, tapi keluar habis kotanya. Siapa? Saya Jamaluddin. Habis kotanya besok kuliah lagi nih. Belum beli kota. Suhendra. Mungkin malam ini habisnya Ustaz. Suhendra Mujud. Mawjud Ustaz, hadir. Baik. Syahrul. Goib. Syaiful. Mujud Ustaz, Baik. hadir. Yeyen. Goib. غائب. طيب هذا الذي ألقيكم في هذه الليلة. Zul tadi hadir Sos. Zul. Naam. Zul Asari. Naam. Putus. Naam. Naam. خلاص. Syukran Sos. حضرتك. طيب نكتفي في هذه الليلة وهذا الدرس يعني القراءة لعلكم تفهمون ما أعطيكم وأعتذر منكم إذا وجدتم مني الخطأ والنسيان. إن شاء الله سنلتقي في لقاء الآخر بإذن الله تعالى يوم الجمعة. طيب نختتم هذا اللقاء بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injil saja ya.